ॐ न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चावानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणं विधिर्ज्ञानेन प्रविडविडहीडालसतया विधिया सत्त्वात्तच्चरणयोर्याच्युतिरभूत् तदेतच्छन्तव्यं जननि सकलोद्वारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुत मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव सिदे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्मातस्त्वचरणसेवा न रचिता न वा दत्तं देवीं द्रविडमपि भूयस्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरूपं यत्मकुरुषे परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुत ॐ परित्यक्त्या देवा विविधविधिसेवाकुलतया मया पञ्चाशीतेरधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चेन्मातस्त्वयदि कृपा नापि भविता निरालम्बोलम्बोदरजननि कमयामि शरणं स्वपाको जलपाको भवति मधुपाको मगगिरा निरातङ्को रङ्को विहरति चिरं कोटिकनकै तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविदो चिताभस्मालेपो गरलशमनं दिक्पटधरो जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदीशैकपदवी भवानी तत्पाणी ग्रहणपरिपाटी फलमिदम्।